जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार आपण मानंकु आज यही पवित्र रथ यात्रा अवसर रे हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आपण माने प्राय समस्ते रथ यात्रा विषय आपण माने जानिथिबे, तथापि आज आपण मानंकु रथ यात्रा विषय रे संपूर्ण विवरणी देवाक जाउछि। दयाकरी प्रथम रु शेष पर्यंत मो भिडियोटी देखंतु आउ जानंतु ओडिशार ऐतिह्य एवं परंपरा विषय रे। एई पुरी रथ यात्रा आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन होइथाय। पुरी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध। यह प्रत्येक ओडियांकर एक प्रेरणा एवं परंपरा मध्य। आसंतु जानिबा एई ऐतिहासिक रथ यात्रार पौराणिक मत। जेतेबेले इंद्रदम्न राजा थिले पुरी रे, सेतेबेले ताकु स्वप्नादेश होइतिला जे गोटे दारू हासिकी आसीबो, से दारू रे सी मूर्ति तैयारी करिवे एवं ता पई गोटे मंदिर तोड़िबे। जहा भी हो से दारू भासी आसिला, बांकी मुहाण रे से दारू आसी लागिला। इंद्रदम्न विश्वकर्मा को लगे जगन्नाथ बलभद्र एवं सुभद्रांकर मूर्ति तैयारी कले एवं तांको पई गोटे मंदिर प्रतिष्ठा कले, जहाँकि आमे जगन्नाथ मंदिर रूपे कहूचु। एई जगन्नाथ मंदिर तीन देवता प्रत्येक वर्ष एई तिथि रे तांको जन्मवेदी जन्मभूमि माउसीमा मंदिर को गुंडीचा मंदिर को जाई थांती। इंद्रदम्न राजा जेतेबेले रथर आयोजन कले, सेतेबेले गुंडीचा मध्य जगन्नाथ को अनुरोध करथिले दरिद्र अस्पृश्य जाति एवं साधारण वर्गर लोक माने जो माने मंदिर भीतर को प्रवेश करि पारु नाहंती, से माने एई समय रे जगन्नाथ को बलभद्र को एवं सुभद्रा को देखि परिबे। प्रथमे एई दिन पहंडी यात्रा हुए। पहंडी रे गोटी पहंडी होता है। जेतेबेले ठाकुर विजय करती सेतेबेले गोटी पहंडी होता है एवं जेतेबेले बाहुड़ी जाती सेतेबेले धाड़ी पहंडी होता है। ये गोटी पहंडी अर्थ कौन सी बेदी जन्मस्थान बा जेकोसी जगह ठाकुर बसता आस्थान जेते अन्य आस्थान पाखक जाती सेतेबेले पहंडी होता है एवं सेई पहंडी प्रथम आस्थान बाहर शेष पर आउ गोटे द्वितीय पहंडी हुए। तीन ठाकुर पहंडी हुए एवं सुदर्शन पहंडी हुए। यही तीनोटी रथरे से माने जाती गुंडीचा मंदिर को। जगन्नाथ रथर नाम है नंदीघोष, आउ बलभद्र रथर नाम है तालध्वज, माँ सुभद्रांकर भौणी सुभद्रांकर रथर नाम है देवी दलन बा दर्प दलन। जगन्नाथ नंदीघोषर चक संख्या 16 एवं तार उच्चता संख्या 44 फुट। ठीक से भली बलभद्रंकर जो तालध्वज अच्छी रथ, से तालध्वजर उच्चता है 43 फुट एवं तांकर चक संख्या है 14। ठीक से भली सुभद्रांकर देवी दलन बा दर्प दलन चक संख्या 12 एवं तांकर रथर उच्चता 42 फुट। से तीन देवता गुंडीचा मंदिर को जाती, माउसीमा मंदिर को जाती। प्रत्येक वर्ष 7 दिन पुणी माउसीमा मंदिर रे रही पुणी फेरी आसती तांको जन्मस्थान को। ये जो आम कहलु पहंडी हुए, साधारणतः आम मैंने जाचु 2 थर पहंडी हुए। प्रथम पहंडी है जगन्नाथ रत्न सिंहासन रु आसुचंती कौटी की रथ को। आउ द्वितीय पहंडी हुए जेतेबेले सी फेरी आसती गुंडीचा मंदिर रु रथ को आसती बाहुड़ा बेले। किंतु प्रकृत रे 6 थर हुए पहंडी। पहंडी माने पाहुंड पाहुंड हो चलवा। साधारणतः सुदर्शन एवं
ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପହଣ୍ଡିଟା କାନ୍ଧରେ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଟଣା ହେଇଯାଏ ନାହିଁ, କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଅନ୍ତି ସିଂହାସନରୁ ରଥ ଉପରକୁ। ଦର୍ପଦଳନରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସୁଦର୍ଶନ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଳଧ୍ୱଜରେ ବଳରାମ ରୁହନ୍ତି, ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ବିଜେ କରି ଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହେଲା କେତେବେଳେ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥାଏ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ସେଇ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି ସିଏ ବି ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଫେରନ୍ତି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ, ତାପରେ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। 2 ଥର ପହଣ୍ଡି ସରିଗଲା। ତୃତୀୟ ଥର ପହଣ୍ଡି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ରଥ ଉପରୁ। ରଥ ଉପରେ ଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ପାଖକୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଣି ଯିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରଥରୁ ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ 2 4 ଥର। ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ, ଆସିଲେ ଥରେ, ପୁଣି ରଥ ଉପରେ ବସି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନମଣ୍ଡପକୁ, ତାହେଲେ ମୋଟ ଉପରେ 6 ଥର ପହଣ୍ଡି ହେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ରଥ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ପୁରୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ରଥ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା, ତା ସହିତ ସୁଦର୍ଶନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାତାୟାତର ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାହବ ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତି ତେବେ ପୁରୀକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ କିଛି କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।